बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद। जी हाँ, तो थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम जिस सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, आज उस सीरीज़ में बारी है ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दल वालों की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस अफराद की खुसूसियात, इनकी ज़िंदगी के अहम राज जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इनके रिश्तों के हवाले से कि ये किस तरह निभाते हैं, किस उम्र में कामयाब होते हैं, ये सब कुछ, इनकी पसंदीदगी, इनकी नापसंदीदगी, ये कैसे लोग होते हैं, ये सब कुछ अहम ज़िंदगी के इनके राज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। जिन अफराद को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और अगर उनका नाम शुरू होता है उर्दू के अल्फाज सीन, शीन, स्वाद से या से जिसका नाम शुरू होता है और इंग्लिश में एस या एस एच से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो इस सितारे से मदद ले सकते हैं। जी हाँ, तो अब बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। तो इनका जो रूलिंग लॉर्ड यानी कि हाकिम सियारा है वो है सैटर्न यानी कि ज़ोहल, जिसको क्या कहते हैं, आसमान का टीचर भी कहा जाता है। काफ़ी सख्त प्लैनेट है। मुबारक दिन है इन लोगों के लिए हफ्ते का, और मुबारक रंग है इनका सब्ज़ हल्का नीला बनफशी, जबकि मुबारक अदद इनका यानी कि लकी नंबर है वो है 4। ये लोग बहुत रहमदिल और हौसलामंद अफराद होते हैं, बहुत कम घबराते हैं, लेकिन झूठ बोलने में ये घबराहट महसूस करते हैं, यानी सही तरह झूठ नहीं बोल पाते। अलबत्ता ज़हीन बहुत होते हैं। इनमें ज़्यादातर अफराद या तो बहुत कदावर आपको मिलेंगे या बहुत ही ज़्यादा छोटे कम हाइट के लोग मिलेंगे। इनमें दोनों किस्में पाई जाते हैं। ये लोग अपनी पिछली बातों को याद करने में कभी भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। हमेशा सोशल रहना, लोगों में उठना बैठना पसंद करते हैं। इन लोगों को थोड़ी बहुत भूलने की आदत भी होती है, यानी कि अगर आप इनको कहें कि आपने ये चीज़ यहाँ रखनी है, तो ये अगर थोड़ी देर के लिए कहें कि अभी थोड़ी देर बाद रख लेता हूँ, तो वो चीज़ ये भूल जाते हैं। या किसी को कॉल करना है, किसी की कॉल आई थी, अगर ये लिख कर ना रखें और शाम तक इनको भूला हुआ होगा कि इन्होंने किसी को कॉल भी करनी थी, तो ये थोड़ा बहुत इस हवाले से भूल जाते हैं। इनकी हमेशा कोशिश होती है हर काम अमन और सुकून के साथ हो, लड़ाई झगड़े में ना ही पड़े तो बेहतर है। मोहब्बत में जज्बाती बहुत होते हैं। इनको हर वक्त अपने फ्यूचर के हवाले से टेंशन रहती है। हर वक्त ये लोग अपने फ्यूचर के हवाले से प्लानिंग करते रहेंगे। ये लोग अपने से जुड़े तमाम लोगों की भी सोच इनके जहन में चलती रहती है, उनका ख्याल जहन में चलता रहता है। बहुत से एक्वेरियस अफराद तालीम में या तो बहुत आउटस्टैंडिंग होंगे या एवरेज होंगे। जिन लोगों का जायचा थोड़ा कमज़ोर होता है वो एवरेज स्टूडेंट्स में उनका शुमार होता है। इनके ख्वाब बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत ऊपर का सोचते हैं। इनके अंदर क्रिएटिविटी खूब भर भर के पाई जाती है। इनकी हमेशा कोशिश होती है जिस काम को भी शुरू करें उसको हमेशा ख़त्म करके ही दम लें। ये लोग काम में भी एक्टिव होते हैं। इनका दिल हर वक्त हर घूमने फिरने, सैर व तफरी, अगर घर बैठे तो बाहर निकल जाएंगे, मार्केट तक हो आएंगे, बाज़ार वगैरह हो आएंगे, इनका हर वक्त ये दिल करता है। ये बहुत क्रिएटिव नेचर के इंसान होते हैं, बेहतरीन मशवरा देते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जिस्मानी खदोखाल में पुरकशिश और ख़ूबसूरत होते हैं, दूसरों पर अपने असर रसूख छोड़ जाते हैं। एक्वेरियस अफराद सबसे ज़्यादा लियो की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहे लियो मर्द हो या औरत। एक्वेरियस वाले इनके पीछे भागते हैं क्योंकि इनके आपस में जहन भी मिल जाते हैं। कपड़ों के बहुत शौकीन होते हैं, नए कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनना इनको बहुत पसंद है। एक्वेरियस ख़वातीन अगर इनको मर्दों में कोई कमी या कोई भी कमज़ोरी नज़र आ जाए तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तरक्की के लिए एक्वेरियस वाले हमेशा मेहनत करते रहते हैं। अलबत्ता घूमना फिरना इनको बहुत पसंद है। जिस चीज़ के बारे में ये लोग सोच लें वो करके ही दम लेते हैं। अच्छा, एक्वेरियस अफराद जो है उनमें सबसे बुरी चीज़ वो है कि वो जेलसी का आंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है इनमें। इनकी पर्सनैलिटी का ये एक बैड फेस होता है कि जिसमें ये लोगों से थोड़ा बहुत जेलस भी होते हैं। ये लोग अपनी जिस्मानी खदोखाल का बहुत ज़्यादा ख्याल करने, अपनी केयर करने वाले लोग होते हैं। इनके अंदर सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। इनके ख्वाब बहुत अच्छे आते हैं। अलबत्ता इनको हर वक्त इनसिक्योरिटी हर उम्र में पाई जाती है। मोहब्बत के मामले में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत करते हैं। अपने वर्कर, अपने स्टूडेंट्स
اپنے کو ورکر کے لیے ہمیشہ پیار محبت شفقت کے اعتبار سے بہت فیمس ہوتے ہیں۔ ایکویریس والوں کو ہمیشہ اپنی اچھی گاڑیاں لینا پسند ہے، برانڈڈ کپڑے، گھڑیوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں، یعنی کہ اچھی اچھی چیزیں۔ ایکویریس والے افراد ایکچوئل میں بہت رحم دل محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مگر ان کو ایکسپریس کرنا پسند نہیں، کیونکہ آپ کو ان کو پیار سچا ہوتا ہے۔ آپ کا ماننا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کیوں شو کریں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں۔ دوسرا، آپ لوگ اپنے کام اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنے رولز کو توڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ آپ کا سٹائل ہمیشہ الگ ہوتا ہے، جس طرح سے لوگ سوچتے ہیں ویسے آپ نہیں سوچتے، آپ اپنا ہی ایک راستہ بنا لیتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایک اپنا سٹائل، اپنا یونیک اور کریٹیو سا ہوتا ہے۔ ایکویریس افراد کو ہر چیز پسند نہیں آتی، بہت چوزی ہوتے ہیں، یو آر ویری سلیکٹیو پیپل۔ بہت کم چیزیں ان کو پسند آتی ہیں، لیکن یہ پسند جلد کر لیتے ہیں۔ آپ کی عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتے، معافی مانگنا پسند نہیں کرتے، اپولوجائز نیچر نہیں آپ لوگوں کی۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، لیکن آپ اس میں شرمندہ ہو رہے ہوتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، مگر آپ کبھی بھی ان پر توجہ نہیں دیتے۔ یو ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ۔ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ آپ ہمیشہ اپنی پسند کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کبھی بھی کسی کو سیکنڈ چانس دینا پسند نہیں کرتے۔ آپ کے دل و دماغ سے جو ایک مرتبہ اتر گیا وہ ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں کہ ایکویریس والوں کی کن کے ساتھ کمپیٹیبلٹی بہت اچھی، یعنی کہ تعلقات بہت اچھے رہتے ہیں۔ تو ان کی ایریز، لیو، لیبرا، اسکارپیو اور جیمنائی والوں کے ساتھ تعلقات بہت بہتر اچھے رہتے ہیں، جبکہ کن کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، کن کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، تو وہ ہے کینسر، ورگو اور کیپریکون والوں کے ساتھ ان لوگوں کی بہت کم بنتی ہے۔ اب صحت، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے دیکھ لیں تو ان کو اپنی زندگی میں آنکھوں کی پرابلم، معدے کی پرابلم، بخار اکثر رہے گا، سانس کی پرابلم رہ سکتی ہے، کچھ ایکویریس میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہو سکتے ہیں، سکن کے پرابلم اکثر رہیں گے ان لوگوں کو جو ہے اپینڈکس یا آنتوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان لوگوں کو ڈارک کلر بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ ایکویریس افراد اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا اور اپنی چال ڈھال کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اچھا، ان کو جو پروفیشن سوٹ کرتے ہیں، جن میں یہ کامیابی ترقی حاصل کر لیں گے، ان میں ان کے آئیڈیلسٹ میں ہے سائنٹسٹ بننا، عالم بننا، ریسرچ ورک کرنا، بزنس کرنا، آرمی میں بھی جا سکتے ہیں، اچھے زبردست ایکٹر ہوں گے، شیف اچھے بن سکتے ہیں، ڈیزائنر، کیونکہ کریٹیو سوچ کے ہوتے ہیں، تو یہ کریٹیوٹی، ڈیزائنر، ایز اے پینٹر، ایز اے کوریوگرافر اور سب کچھ یہ بن سکتے ہیں جو کہ کریٹیوٹی میں آتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے سوٹیبل پروفیشن ہوں گے جس پہ یہ پوری زندگی کامیاب رہ سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس حوالے سے یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔